Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas na repertoaru ponovno imamo Kawasakija. Doduše ovaj put u malo drugačijem stilu, dakle radi se o Kawasakiju Versys 1000, zapravo 1050 Versys SE, dakle to je kao full oprema. Grand Tourer u klasi sa V-Stromom 1000 Multistradom. Da, dobro ste čuli, samo Multistrada V4 je vjerojatno puno zabavnija nego ovo. Međutim, ono što mi je jako zanimljivo, što su redna 4 cilindra u usporedbi sa jednim V-Stromom koji ima V2 mašinu, klasičnu već godinama, ali vjerojatno će ovo biti jako zanimljivo za provozat. A zašto vam to u stvari govorim? Zato što sam nekako navikan na onoga Stroma koji mi baš i nije drag zato što je trom, a pretpostavljam da će biti slična stvar i sa ovim motorom. Dakle, radi se o motoru od 1000 kubika, 4 redna cilindra, 118 konjskih snaga, što zapravo i nije loše, ponovno više nego Afrika Twin, šala mala, i sa 102 Nm okretnog momenta, znači da nam gasa neće faliti, vjerovatno nešto na nižim okretajima hoće, zbog toga što su redna 4 cilindra, međutim nakon neke veće brzine će sigurno podignuti svoju snagu. Motor je vodeno hlađenje, ima 6 brzina. Što se tiče felgi, dakle napravljen je isključivo za cestu, ima 17, znači da će imati dobar handling po cesti. Dakle, motor ima podesiv ovjes, doduše polu je mehanički, polu elektronski podesiv. Ovo su ipak 4 cilindra, nisam još imao prilike voziti ovoga 1000. 650 mi je dosta dobar, a uskoro ćemo i njega imati na recenziji. Visina sjedišta 84 cm, za niže vozače baš i neće biti pogodan. Visoko težište je 257 kg sa svim tekućinama, to je jako visoki broj težine. Pogotovo zato što mu još težište gore, tako da to je nekako ista priča kao s onim V-Stromom 1000, znači nije everyday motor i nije baš pogodan za vozit ga svaki dan po gradu, osim ako niste neka konjina od 130 kg i da se možete sa njim provlačiti između auta i tako dalje. Tu bi ja radije izabrao onoga od 650 kubika. I rezervar sadrži impresivnih 21 litru, nije neki potrošač, tako da je u stvari napravljen jedan idealni Grand Tourer sa redna 4 cilindra, doduše ne baš uzbudljiva. Šta se tiče cijene, za ovako jednu 2019. godinu morat ćete izdvojiti između 10 do 12 tisuća eura, zavisno o stanju, kilometrima i tako dalje. Međutim, to je i dalje nekakav za mene osobno budžet motor, znači to nisu velike pare za jednoga Grand Tourera kao što je ovaj. I još uz to imamo od ove vožnje, namještanje ovjesa preko botuna, tempomat, znači svakakve ove ludorije, traction controlovi, vili i gluposti, i opremljenje sa quick shifterom, doduše sa tvorničkim auspuhom, ne vjerujem da će biti neki impresivan zvuk na quick shifteru, ali svejedno to je nekako danas sve postala normalna oprema, a ja više ne bi duljio, a ja bi da se idemo malo provozati. I evo nas na vožnjici sa našim Versysom 1000. Prvi dojmovi nikakvi. Zašto? Zato što meni ovo ide u onu kategoriju V-Stroma 1000, gdje imam ogromnu motorčinu koja ne ide toliko, ali za razliku od onoga V-Stroma bar ima 4 cilindra ako ništa. I uza sve to Kawasaki još ima jedan, ne znam kako bi to nazvao, čudan dizajn što se tiče ovako velikog putnog motora. Znači navikli smo da Suzuki V-Strom 1000 koji je u ovoj klasi ima veliku V2 mašinu. Ovdje su redna 4 cilindra i samim time motor je dosta miran, linearan. Nisam ga nikad vozio ovoga 1000 i čak bi rekao da mu je ista mana koji u Stroma 1000, znači radije bi izabrao onoga maloga zato što mi je nekako agilniji, okretniji. A ovo je opet koma motora i sad za provlačit se po gradu kroz gužvu i tako dalje. Nije baš neki motor s kojim bi ja bio presretan.
Evo tek sam sad zatvorio vizir, šta znači da mi je zaštita od vitra dosta dobra. Evo sad sam išao prišalta u 7. brzinu, jer ono kao već mi se pari da napreže motor, ali nije. Motor ima dosta dobar potencijal. Ovako kad se vozi na malim okretajima, evo ne znam, sad smo na otprilike 3500 okretaja u 6. brzini, kad mu dam gas, ništa se ne događa tamo dok ne prođe te 4000 i onda mi već imamo neki, ajmo to tako nazvati, ozbiljniji motor. Tako da sve u svemu nije loše za veliki putni motor, definitivno ne bi rekao da je motor za svaki dan, jer on zaista to i nije. Ovo je za si sa ženom i otići na put, znači doslovno tako. Motor se prelagano vozi, još je opremljen sa quick shifterom, ovim tempomatima, glupostima, znači motor zaista ima ono sve što se tiče opreme, ali ono relativno je nov. I evo sad kad se ovako daje gas, dolazi gore već na 6000 mu, to jest na 8 mu blica za šaltanje brzine. I ovdje vam počne treperit ovaj od brzina kad vam on savjetuje kad da prešaltate brzinu. Znači on meni sugerira kao bi ja treba voziti, ali dobro, ajde, čak i ako to sve izuzmemo, nije loše, lipo vuče. Za razliku od V-Stroma 1000, ovaj kad se razleti, kad uhvati veliku brzinu, ima pune konjske snage, di V-Strom na recimo nekakvoj brzini od 130 već lagano gubi snagu, a sad je gužva pa ćemo napraviti jednu kratku stanku. I evo sad to što sam ja govorio, znači sad čak i da se ovo auto da ode desno, motor je dosta velik, širok i težak, skoro 260 kg. Nije baš lagan za baratat, osim ako niste neki ono veliki konj od čovjeka pa onda možete, ali ovako meni osobno jako trom za ovako nekakve gužve i tako dalje, dok onaj recimo 650 kojeg sam vozio, ono je baš prava bicikla koji mali Strom. Doduše ovi novi Versisi su mi 50.000 puta i lipši i bolji nego bilo koji ovi novi V-Strom. Jednostavno su lipše dizajnirani i definitivno privlače veću publiku. Ali evo i ovako što se tiče vožnje, ovdje me ova 4 cilindra nekako smiruju. Kočnice, pa iskreno nisam se nadao da će biti ovakve. Dosta su sportske, evo sad sam baš primijetio kad sam kočio kako se motor počeo ukopavat. Ovjes mi se sviđa jako, znači poluelektronski i polupodesivi. Namještamo ga ovdje, imate ovdje ovaj preload settings i tako dalje. I evo sad ovako kad ga u petoj damo, on tek ovako iza 6500 okreta počne grist. I motor je jako stabilan, što mi se sviđa. Nije baš toliko precizan na velikoj brzini, ali to je za očekivati za motor koji je ovako visok. Ali što se tiče mašine, mašina je neprimjetna. A šta za mene znači neprimjetna mašina? Znači da vi uopće ne možete, ono ko na recimo Hondi CBR-u 1100, ono XX, uopće nema nikakvih vibracija, ja čujem da se mašina vrti, ali ništa drugo se ne događa. I on mene već evo sad na blizu 8000, on mene savjetuje da prebacim u 600. Kompjuteru glup si, znaš ti meni govori kad ću ga prišaltati. Ovjes, bomba, znači zaista je ovjes sve pohvale,
dosta se lipo ponaša na rupama i samim time vam ne ugrožava stabilitet. Zaštita od vjetra je jednostavno takva da vam uopće, znači, ne smeta vjetar. Evo, tek iznad glave jedno 10-15 cm, što znači da i za ljude od 2 metra će biti jako dobar, a samim time možemo ga i podignuti još više da nam bude još ugodniji. Malo me nerviraju vibracije na viziru, znači jedina stvar koja ovdje vibrira je ovaj vizir i onda se treska i proizvodi neke čudne zvukove na određenoj brzini i to me jako nervira. Ali evo ovako, motor jako linearan, nije nešto precizan u okukama, ali je dosta oštar, zato što ima veliki široki volan, korman, kako god vi to nazivate, i onda kad uđete u okuk onda vam ga je baš lako slomit i možete se tako reći igrati sa njim, pogotovo kad su velike okuke u pitanju. Ali preciznost mu definitivno nije jača strana. Ima ovaj tvornički auspuh koji mi je kao, a ništa, motor se čuje ko fen, doslovno ko fen, i stražnji amortizer mu je podešen za doslovno laganini put. Vjerojatno kad bi se malo utvrdija bi bija grublji, ali bi bija više sportski. Naravno, motor posjeduje modove vožnji, kao što je ovdje recimo trenutno sada u sport modu. Motor također ima i one antivilije i tako dalje, tako bliže. I nekako mi je čudno ovako bez auspuha na quick shifter ga šaltat. I opet se moram iznenaditi sa ovim kočnicama koje su dosta sportske. Doduše nije baš da sam često vozio Kawasakije sa lošim kočnicama, ali isto tako ugodno iznenađenje, di recimo sam vidio da se neki ljudi žale, nisu dovoljno dobre kočnice, pa meni jesu. Sad ćemo vidjeti ove kratke okuke. Stavit ćemo ga u treću jer je 1000 kubika. Pa dosta lipo se on pribacuje, moram priznat. I ne osjeća se baš toliko ta težina, pogotovo ovako kad ste na većoj brzini. Dosta lipo on te zavoje jede. Radna temperatura nije visoka, znači radna temperatura mu je 81 stupanj, ali znate da kod mene uvijek mora biti neki ali. Dosta mi grije dole noge. Ovdje isto mislim da će treća biti sasvim dovoljna. Šta je se dogodilo? Golf je skrenija, boga retin. Ti u golfa dvojku. Pa moram priznat da ovako na velikoj brzini i dalje nema uopće vjetra. Stvarno na ovoj velikoj brzini se vjetar ne osjeti i to mi je stvarno super i puno mi to znači. Osim evo ovdje, znači ovdje me malo vitar udara, ali to ovo što prebacuje preko, znači ne puše mi direktno u dlanove i dosta mi je ugodna vožnja, znači puno bolje nego recimo kod Stroma.
Zato što strom prvo ima ono jajasto malo svitlo naprid, ružno, i uska mu je dosta maska i puno dobija recimo po ramenima, dok mi je na njemu isto glava zaštićena. Baš je vrhunski touring motor, čak bi rekao i budžet, jer za recimo nekakvih pristojnim budžetom možete imati vrhunski touring motor. Naravno te mane kao što su ovi vizir, zna i se pojaviti ta ruzina, i ovo mi se ne sviđa, na primjer, vidite ovo. Sve ovo ovdje, ovo što se ovako može drmat, znači nema puno fiksnih dijelova. Volio bi da su to malo čvršće napravili i pretpostavljam da se ovi motor ostavi na kiši da bi ga vrlo brzo hrđa pronašla, ali ovako za put i za nekakve pristojne novce mislim da ćete biti jako zadovoljni, pogotovo zato što su red na 4 cilindra, a znate da to volimo. I definitivno bi stavio druge gume na njega, ove mi ne leže niti malo, bez obzira što se ja dobro vozim s njima, ali bi išao na neki Michelin Anaki ili možda Road 5 ili 6. Onda nekako bi volio staviti neku malo više sportsku gumu i onda bi mi on dobija puno veću tu čar, međutim brzo bi trošio te sportske gume, tako da ono ne možeš opet naći neki savršeni omjer, ali i dalje se on vozi dosta dobro. I ova suspenzija elektronska dosta dobro radi svoj posao. Znači rupe se stvarno osjećaju se, ali vas uopće ne trese, ne udara. Tvornički Versys ima najgori sic na kugli zemaljskoj, znači ne postoji gori sic na motoru, čak i TDM ima bolji tvornički sic od Versysa, tako da imajte i to na umu. U pravilu ništa ovaj motor nema strašno što se ne može sa nekim sitnim izmjenama napraviti. I za kraj još jedna jako bitna stvar što me jako nervira na ovome displeju. Pogledajte ove crtice goriva. Sad na primjer, ok, neko ko zna, ima već ovaj motor, on zna sad da je ovaj motor pun. Ja kad sam tek sija na ovaj motor nisam znao ovo pun ili prazan, jer je kao crno sivi displej. Evo pogledajte ovo, i sad ja ne znam je li on pun ili prazan. Znači jebe u mater, mogli su bar to malo domišljatije napraviti. Iako je kao u boji displej, manje više koristi non stop iste ove crno-bijele boje, osim recimo ne znam lera, to jest neutrala. Ali motor nakon 6000 se isto lipo vozi i imate taj gušt velikog motora. Ja ga ne bi koristio kao svakodnevni motor, osim ako niste čovjek od 120 kg i možete sa njim baratat lagano, jer ovo je jebiga za mene ipak možda malo preveliko. Znači na moju kilažu bi onaj 650 bio idealan, jer se ja ovako ipak po gradu moram malo boriti sa njim i zadnja kočnica mi je katastrofa. Zašto vam kažem katastrofa? Znači nije katastrofa, samo se treba navikniti. Znači morate dosta pritiska dati na zadnju kočnicu da bi ona radila svoj posao, a ja sam nekako navikao da čim taknem da mi odmah vidim rezultat, a ovdje morate malo više pritisnuti da bi dobili taj isti rezultat. To bi uglavnom bilo to. Idemo se sad vratiti na mjesto zločina da donesemo nekakav zaključak o ovome legendarnom SE Grand Toureru koji ima i quick shifter i tempomat i svu moguću opremu, i to mi je nekako dobro. To je sad na svim motorima postalo normalno, a ja se nikako naviknuti na to.
Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije, nadam se da vam se svidjela. Mene je motor iznenadio u nekim segmentima me razočara. Ono šta mi se recimo nije svidjelo, to je ovaj mjenjač i nekako mu je dug oni put između prve i druge i nije baš ono kad uvodete brzinu da on to nekako napravi čvrsto sigurno, međutim zato što sam navika najviše kod Kawasaki da oni imaju tvrd mjenjač, a ovdje je dosta mekan. Vizir koliko je god dobar, na recimo velikim udarima vitra, velikoj brzini ono se treska i proizvodi nekakav čudan zvuk. Motor ima problema sa hrđom, ali nemojte to uzimati za zlo, to je danas problem svih novih motora, dakle svi novi motori imaju problem s hrđom. Ostavite ih 5 dana na kiši, bit će puni hrđe jer jednostavno se rade od takvih materijala, dok na primjer recimo završna obrada ovoga motora mi se jako sviđa, nisam to očekivao od Kawasakija i za tu nekakvu umjerenu cijenu Grand Tourera. Sjedište nije tvornički, ovo je ono udobno, obavezno ako kupujete ovaj motor definitivno obavezno promijenite sjedala, sam čuo da su najneudobnija i najgora sidala tvornička na svijetu. Moramo još reći pokoju greškicu. Recimo stražnja kočnica zahtijeva puno pritiska nogom da bi u stvari osjetio da je počela kočiti, to bi naveo nekako malu zamjerku, tija bi da je malo maštovitiji ovaj displej i u niskim okretajima je dosta lin dok ne dođe do 6000, a kad dođe na 6000 onda otvara, gdje je recimo V-Strom 1000 puno jači odmah na startu, ali kasnije izgubi snagu dok ovaj je dobije. Neke pozitivne strane, jako je čvrst, stabilan, to mi se jako svidilo. Osim toga, mašina je toliko uglađena da se ne sjećam, zadnji put sam ja mislim vozio nešto ovako uglađeno je bio CBR 1100, onaj Blackbird, znači jako uglađena mašina i to mi se jako svidilo, znači uopće nemate osjećaj još sa ovim tvorničkim auspuhom ko da se vozite, nego ko da je ono igrica doslovno. Zaštita od vitra dosta dobra, vidjeli ste i u par navrata vozio sam se s otvorenim vizirom i sve se super čuje i uopće mi nije trebalo zatvara vizir koliko nisam osjetio vjetar u prsima, u ramenima i gore na glavi, tako da je pogodan i za visoke vozače. Šta se tiče same mašine, tu nećete pogriješiti sigurno, znači već dosta godina Kawasaki proizvodi za verziji sa ovom mašinom od 1050 kubika, to je 1046 kubika, jako dugo bez nekih većih problema i to je jako dobro, tako da se nemate šta sekirati oko toga, da je najuzbudljiviji i nije. Tako da što se mene tiče stvarno je malo stvari koje mogu zamjeriti ovom motoru, osim da je jako trom na onim niskim brzinama i sada se provlačimo kroz gužvu, glomazan je ogroman, a sve ostalo je na njegovoj strani, tako da ja nemam šta nego da mu dam jednu čvrstu 9, a to je isključivo zato što mi je 650 puno bolji izbor što se tiče te agilnosti i brzine prebacivanja i tako dalje, dok je ovaj puno tromiji. Naravno za čovjeka od 130 kg on i ne primijeti razliku, samo što on onoga od 650 ovako uzme pod ruku i odnese ga doma. Dok za nas obične ljude to i nije slučaj. Tako da, hvala vam što ste gledali ovaj video, ne zaboravite se pretplatiti na kanal i stavite ono dole zvonce, posjetite STMoto web shop, lajkajte, šerajte i pišite mi u komentaru kako vam se sviđa Versys 1000 i vidimo sljedeći put. Pozdrav!